Namah Shivaya. Today, in this first video, I wanted to speak about the evolution of all these teachings in the way I give them. Hoy en el primer video privado que hago, quería hablarles sobre la evolución de la enseñanza, en la manera que la doy. This started in 1983. I started in Siddha Yoga. Todo esto empezó en 1983. Empecé con Siddha Yoga. And I started to study Advaita Vedanta. Empecé a estudiar Advaita Vedanta. Advaita Vedanta es non-dualistic Vedanta. Es Vedanta no dualista. So I started to study. 6 years I was studying. Estuve estudiando 6 años. Because in Siddha Yoga they use Advaita Vedanta and Trika Shaivism. Usan en Siddha Yoga Advaita Vedanta y Shaivismo Trika. But in 1988 I remember that I started to read something about Trika Shaivism. Empecé a leer algo de Shaivismo Trika en el 1988. But I didn't like. No me gustaba. I prefer at that time Advaita Vedanta. No me gustaba mucho, así que prefería la Advaita Vedanta. So, but my acharya in 1989, when I started to teach, he told me, no, you have to study Trika Shaivism. Kashmir Shaivism at that time, yes. Tenés que estudiar, me dijo mi acharya, no, tenés que estudiar Shaivismo Trika. En esa época, Shaivismo de Cachemira. So Kashmir Shaivismo de Cachemira. The name Trika came later. Después vino el nombre Trika. So I told him that I didn't like it. Le dije que no me gustaba, but he told me no, it's a command. Me dijo no, es una orden, es un mandato. And you have to study Sanskrit, tenés que estudiar sánscrito también. So if I'm doing what I'm doing now, it's thanks to him. Because without his command, I would be still teaching Advaita Vedanta, I suppose. Así que si soy lo que soy ahora es gracias a él, porque sin su mandato en esa época, todavía estaría estudiando Advaita Vedanta. So I started with the Jayadeva Singh translation, empecé con las traducciones de Jayadeva Singh, Shiva Sutra de Marshini, de Commentary, Spanda Karikas, Spanda Ninaya, full Spanda School. O sea, empecé con toda la escuela Spanda. Empecé con los Shiva Sutra, la Shiva Sutra de Marshini, el comentario, la Spanda Karika, Spanda Ninaya, el comentario. That's why the impact of Kshemaraja, the author of these two commentaries, was so strong in me, because I started with him. Por eso el impacto de Kshemaraja, el autor de esos dos comentarios, fue tan fuerte en mí, porque empecé con él. There are 4 schools in Trika Shaivism: Spanda, Pratyabhijna, Kula and Krama. Hay 4 escuelas en Shaivismo Trika: Spanda, Pratyabhijna, Kula y Krama. I started with the Spanda School. Empecé con la escuela Spanda, founded by Vasugupta, fundada por Vasugupta. I call this traditional Trika. Le llamo a esto Trika tradicional. So I started. Empecé así. And little by little I was translating this scripture. Poco a poco fui traduciendo esas escrituras. For example, I finished all Spanda Nirnaya in 1994. Handwritten. Manuscrito. Lo terminé la traducción en 1994 de todo el Spanda Nirnaya. Before I had finished Shiva Sutra de Marshini, handwritten. También había terminado en forma manuscrita toda la traducción de la Shiva Sutra de Marshini. Okay, but at that time no website, there was nothing, so was only on paper. Estaba todo en papel y nada más, porque no había sitio web, no había nada.
So I continue to study, to teach, to study. I study predominantly. I started to teach tatuas. Predominantemente me empecé a enseñar tatuas. So all people called me at that time Tatu, because I was the guy teaching about tatuas. So they called me Tatu. Me llamaban Tatu porque era el tipo que enseñaba sobre los tatuas. So Tatu, Tatu, todo el tiempo así. And there was a woman, había una mujer, argentina, no, pues argentina, feminista, that called me Tattoo 40, because I was in the tattoo 40, so low, according to her. According to her, I was so low, because Argentinian women in general, for example, my mother, they usually denigrate men. Usualmente las mujeres argentinas denigran a los hombres. En general, obviously, there are exceptions, obviamente hay excepciones. But feminism is strong in Argentina. So they all the time denigrate men, todo tipo denigran a los hombres. So this disciple denigrated me, esta discípula me denigró, telling me that I was so low, even the tattoo 40, under the tattoo 36, so 4 more tattoos under, 4 tatuas más abajo. To joke, yes, para bromear. But you know, with every joke there is a truth. O sea, con cada broma hay una verdad. So it's the way they deal with men, es la manera que ellos tratan con los hombres. I suffered this all my life, sufrí de esto toda mi vida, with all the women around me, todas las mujeres a mi alrededor. Es typical this. Eso es típica en Argentina. En Russia no, en Russia es patriarchal culture. En Rusia es una cultura patriarcal, so a lot of respect. Hay mucho respeto to men, a los hombres. Okay. So I continue to study tattoo. I was tattooed. Me llamaban tattoo. And everything was okay with the Spanda school. Todo estaba bien con la escuela Spanda. So at that time I was so ignorant. En esa época era tan ignorante that I thought that was all the whole shavism. En esa época pensaba que era todo el shavismo la escuela Spanda. But no. There were other 3 schools, so little by little I started to learn that there were other 3 schools. Poco a poco me fui dando cuenta, empecé a aprender de que había otras 3 escuelas. Next came I left the community of Akritimo Yoga in 1997. En 1997 dejé la comunidad de Akritimo Yoga. I started to study in depth. Empecé a estudiar en profundidad. So I started to translate Shiva Sutra, Spanda Karika, Shiva Sutra Mershini, Spanda Nirnaya. And I started to learn Pratyabhijna school. Empecé a aprender la escuela Pratyabhijna. With Pratyabhijna Hridayan, this famous book by Kshamaraja, con ese libro famoso de Kshamaraja. So in the Pratyabhijna school, there is a intellectual explanation of all the teachings given in the Spanda school, for example. En la escuela Pratyabhijna hay una explicación intelectual de las enseñanzas dadas en la escuela Spanda. It's very intellectual school, una escuela muy intelectual. Do I like Pratyabhijna school? ¿Me gusta la escuela Pratyabhijna? No, I don't like it, no me gusta. I like Spanda school, me gusta la escuela Spanda. But I understand that it's very useful to learn Pratyabhijna school in order to have arguments to refute arguments coming from other people. O sea, es una escuela muy útil porque te da argumentos para refutar los argumentos que vengan de otra gente. But I'm not interested in debates, never interested in discussion. Nunca me interesaron los debates ni las discusiones. But anyway, it's useful, es útil. This is what I like. You can like other school. Eso es lo que a mí me gusta. A vos te pueden gustar otras escuelas. I like Spanda more. Me gusta más la Spanda. Next, I started to learn about Krama. The school postulating that there are 12 goddesses in the process of perception. La escuela que postula que hay 12 diosas en el proceso de percepción. 4 goddesses for the perceiver. 4 diosas para el perceptor. 4 goddesses for the process of perception.
4 diosas para el proceso de percepción, and 4 goddesses for the perceivable object, para el objeto perceptible, 4 diosas más. Fantastic, but a lot of goddesses, un montón de diosas, Kali, sí, ese montón de diosas. I started to dislike, me empezó a disgustar esto. So many goddesses, tantas diosas. I was worshiping goddess in the past, en Akritimo Yoga, en Siddha Yoga. Ya había estado adorando diosas en el pasado, en Akritimo Yoga, en Siddha Yoga. To no avail, in vain, so, en vano, inútilmente. So uselessly, so inútilmente. So I thought, no, again goddess, otra vez las diosas. I have nothing against the goddess, no tengo nada en contra de las diosas. But I don't want to worship them, no las quiero adorar. And I don't want to worship Ganesha, I don't want to worship Indra, no quiero adorar a Ganesha ni a Indra. I don't want to worship a deity, no quiero adorar deidades. This was my path, ese fue mi camino. But for you to understand how we arrive now in Paravairava Yoga, yes, and all this, for you to understand how the Shakti moved in me and how my mind was changing, cómo fue cambiando mi mente, cómo se movió a través de mí todo este proceso. So in 2009, I said, well, I need to finish Shiva Sutra Vimarshini from Sanskrit because I need to finish. Tengo que terminar la Shiva Sutra Vimarshini en Sanskrit because it's a shame that in the website still untranslated. Es una vergüenza que en el sitio web todavía no esté traducida la Shiva Sutra Vimarshini. So I started hard to translate. In 2010, I finished the translation in October of 2010, but in July of 2010, I got liberation. Terminé en octubre del 2010 la traducción, pero en el julio del 2010 obtuve liberación. And I received 2 commands, recibí 2 mandatos from him. Some people can say, no, it's not him, it's your mind, it's your ego, it's your, okay, whatever they want, I don't care. No me interesa lo que digan, whatever they say. I don't care. I know what I saw. Yo sé lo que vi. No me interesa lo que los otros digan. It's personal, son experiencias personales. It's like I start to tell you that you are not in love with your husband or your wife. Es como que te empieza a decir que realmente no estás enamorado de tu esposa, de tu esposo. That is all a fantasy, que es una fantasía. You know better than me. Ustedes saben mejor que yo. So it's stupid to opine about spiritual state of other people. Es estúpido opinar sobre los estados espirituales de otra gente. You understand? Why? Because we have no idea. No tenemos ni idea. And so I received this command not to worship any form of Shakti, any goddess, no adorar ninguna diosa. So this reinforced my previous believing that really to worship goddesses was useless. Era inútil adorar diosas. But anyway, I did it. I didn't have any problem with Shakti. No tenía ningún problema con Shakti. But at that time, received this command. Recibí este mandato. And I received a second command. Never bow, not to bow with namaste, like this. No, bow to the ground. Never bow, no bow. Never bow. Nunca te inclines, like this, to the ground, hasta el piso. In front of any human being. En frente de ningún ser humano. Why? Because they have flaws. ¿Por qué? Porque tienen defectos. They are not flawless. No son impecables. After this happened, I received the invitation from Swami Nityananda, the brother of Guru Mai Chidvilasananda, the successor of Muktananda in Siddha Yoga. Pronto después de eso recibí la invitación de Swami Nityananda, el hermano de de Guru Mai Chidvilasananda, la cabeza de Siddha Yoga y sucesora de Swami Muktananda, my guru, Swami Muktananda. So, but I had this state, tenía ese estado of liberation, de liberación, and I wasn't interested in gurus anymore. Ya no estaba más interesado en gurús. Such as Abhinavagupta teaches in some scripture that when you get liberation, you are not interested anymore in gurus. Él dice a Abhinavagupta que cuando obtenés liberación ya no te interesan más los gurús. Es real, es real.
So, but I received an invitation from this guy, Swami Nityananda, and I was thinking. Recibí la invitación de Swami Nityananda y me quedé pensando, but I cannot bow to him. No me puedo inclinar ante él. That was my problem. Ese era mi problema. Because I received this command, recibí este mandato. So it's lack of respect not to bow to a guru. Es falta de respeto no inclinarse ante un gurú. I will disturb people around him. La voy a perturbar a la gente a su alrededor. Not him. He doesn't care. No le importa. Like me. No me importa. I don't care. No me interesa. But many people will be disturbed. Mucha gente va a quedar perturbada. They will think that I'm arrogant. Van a pensar que soy arrogante. And they still don't know that I'm guru already. Todavía no saben que soy guru. I will have to say there, hey, I'm guru too, like Swami Nityananda. So, very uncomfortable. Very uncomfortable. Te iba a tener que decir ahí, bueno, sí, ¿saben qué, muchachos? Soy gurú. Una cosa así. Nadie sabía. Así que muy incómodo todo. Very uncomfortable. So I decline. I reject the invitation. Rechacé la invitación. And I told Swami Nityananda that I was going through a special process that I couldn't attend his seminar en Argentina. Así que le dije que estaba atravesando un proceso especial y que no podía asistir a su seminario en Argentina. Okay. Next, I started to study Kula. Después empecé a estudiar Kula, something little. Poco de Kula. And I started to realize that people, because Kula is very praised school by Swami Lakshmanaju, yes, la alaba mucho Swami Lakshmanaju, esta escuela Kula. All the time praise is the best, is the viewpoint of Paravaira, a veces el punto de vista de Paravaira. So I started to investigate. Empecé a investigar and to vomit, y a vomitar también empecé. To vomit and to investigate. So I said, no, this is not for people in the West. Esto no es para la gente de Occidente. This is for Indian people, Middle Ages. Esto es para la gente de India de la Edad Media. ¿Dónde están? ¿Me entienden? And I started to realize too, también me empecé a dar cuenta that Sánscrito is very hard. El sánscrito es muy difícil. People don't understand, no entiende la gente. We're speaking about people with 100 IQ average. Estamos hablando de gente con un coeficiente intelectual promedio de 100. Yes, my average IQ is 150. Yo tengo 150. So, they look like disabled to me. Parecen retrasados. Lo siento como retrasado. Yo no estoy bromeando. So, it's useless to teach them with all the Sanskrit, con todo el sánscrito. No pueden entender. So, I did an experiment. Hice un experimento. Because I'm not a mere repeater. No soy un mero repetidor. I translate, traduzco, for people to be happy, para la gente sea feliz. But I'm a reformer. Soy un reformador. You understand? I won't change. Quiero cambios. Why? Because like this, Trika goes nowhere. Porque así el Trika no va a ninguna parte. This Trika like this, with this 4 school, was useful in Middle Age. Este Trika así, con las 4 escuelas, era útil en la Edad Media. But we are in the 21st century. Estamos en el siglo XXI. With artificial intelligence, con la inteligencia artificial. With the James Webb telescope. Tenemos el telescopio James Webb. I cannot come to you with the big pot. No puedo venirte con la vasija grande, the little pot, la vasija chiquita. It's very primitive. Es muy primitivo. So I said, well, I will create some Shaivism with minimal Sanskrit. Voy a crear un Shaivismo con sánscrito mínimo. At minimum, al mínimo. So I created this experiment, non-dual Shaivism of Rosario. What is Rosario? Rosario is my native city. Rosario es mi ciudad natal. So I call it like this. Some people say, oh my God, so cool the name, ha 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 ha.
Laughing. Ok. Alguna gente se rió, me dijo, qué nombre tan cool. Y se reían. Ok. Was an experiment with sánscrito al mínimo. Era un experimento con sánscrito al mínimo. So instead of speaking about Shiva, people start to think, oh, it's an Indian god, Hindu god, es un dios hindú, indio, complicated, complicado. No, Shiva was the self. Shiva era el ser. And Shakti was the power of the self. Y Shakti era el poder del ser. So I explained like, explicaba así. Next, I realized that this experiment really, and I wrote a scripture about this, Swatantriya Sutra, escribí una escritura sobre esto, Swatantriya Sutra, and there I put the things that are not right, fully right, but that they are desirable by the Westerners. So ahí puse algunas enseñanzas que no son correctas, totalmente correctas, pero que son deseables para los occidentales. So, for example, that merit, mérito, experience, experiencia. That is not right because there is no merit really. No es correcto porque no hay mérito realmente. But it's attractive for Western. Es atractivo para los occidentales. It's like when Shigeru Kano, the founder of Judo, when he came to the West, he invented all the belts with color. El maestro de judo que fundó el judo cuando llegó a Occidente inventó esto de los cinturones con colores. White, yellow, orange, you know, this black belt. Inventó todos estos colores. Blanco, amarillo, naranja, negro, todos estos cinturones. Why? Because Westerners like to advance. A los occidentales les gusta avanzar. You understand? To tell a Westerner, for example, look, he will give you liberation when he wants. You can do nothing, only wait. Is disheartening for Westerners. Decirle a un occidental que la liberación la va a tener cuando te la dé él, y mientras tanto tenés que esperar, y nada más, no puede hacer nada más, lo descorazona. You understand? So you have to mix some lies with the truth. Tenés que mezclar algunas mentiras con la verdad. For him to feel reassured, para que se sienta como reafirmado, como I'm doing something, I'm advancing, estoy haciendo algo, estoy avanzando. Next I realized that no, I need to found something without kula and krama. Tengo que fundar algo sin kula y krama, without goddesses, because I don't worship the goddess, no adoro a la diosa. And at the beginning I thought, well, I don't worship the goddess, but the disciple can worship the goddess. Yes, to give freedom to disciples. Primero pensé, bueno, yo no adoro a la diosa, pero bueno, los discípulos que adoren a la diosa si quieren, para darle libertad a los discípulos. But, candy. But, un caramelo. But next I realized, no, it's my system, es mi sistema. If I don't worship the goddess, nobody will worship the goddess. Este es mi sistema. Si no adoro a la diosa, nadie la va a adorar a la diosa. Or will have uncomfortable situation where I will be absent in the middle of the worship of the goddess. I will be absent. Ridiculous. O vamos a tener situaciones incómodas como que están adorando a la diosa y yo estoy ausente. Cosas así locas. So, okay, no more worship of the goddess. Ya no hay más adoración de la diosa. And I remove kula y krama. I started with Krama. Empecé con Krama because of the goddess, por las diosas. So many Kalis, tantas Kalis. 12 Kalis. 12 Kalis. No. Next I started to translate Tantraloka. I created in 2016 para Bhairava Yoga, like an adaptation of Trika to the West. Es como una adaptación del Trika al occidente. So I took only the knowledge and I removed the rituals, most of them. Tomé el conocimiento y quité la mayor parte de los rituales. Why? Because we are not karmis, we are gyanis. ¿Por qué quité los rituales? Porque no somos karmis, somos gyanis. We are men of knowledge, somos hombres de conocimiento. Not karmis, men of ritual, no somos hombres de rituales. So next I started to translate Tantraloka
empecé a traducir el Tantra loca, continue to vomit with Kula, y seguí vomitando con Kula. Este piso crap, qué pedazo de porquería. And killing animal, matando animales. Even the Abhinavagutta suggests in chapter 16 to kill human. Incluso sugiere Abhinavagutta matar humanos in the sacrifice, when he said killing of bipeds, cuando habla de la matanza de bípedos. And so I said, no, Kula cannot be in Paravairava Yoga. Kula no puede estar esto en Paravairava Yoga. I can do some rituals by myself, alone. Puedo hacer algunos rituales yo solo, in order to initiate disciples, simple rituals, simples rituales, but I cannot follow the whole ritualistic way because it's madness. Pero dije, no puedo seguir todo el camino ritualista porque es una locura. So, to drink menstruation mixed with semen. No vamos a estar bebiendo menstruación mezclada con semen. O eating cow dung, o comiendo bosta de vaca. So, these things are for middle age. Estas cosas son para la Edad Media. For ancient time, para tiempos antiguos. Tantras are very ancient. Los tantras son muy antiguos. Abhinavagutta is 1000 years old. Ya tiene 1000 años Abhinavagutta. So, no, I need to rescue knowledge and to filter the rest. Tengo que rescatar el conocimiento y filtrar todo. So I continue to translate. I started in 2019. Empecé en el 2019. And in 2020 I stopped in the chapter 8. En el 2020 me detuve en el capítulo 8. And I restarted again in 2024 y recomencé otra vez en el 2024. And I finished now in 2025. Lo terminé en el 2025. But half of that scripture is useless. O sea, mitad de esa escritura es inútil. I resist to make knots for the pavitraka, for the sacred thread. Me resisto a hacer nudos para el pavitraka, para el cordón sagrado. All these ceremonies are absurd. In the 21st century, todas esas ceremonias son absurdas. En el siglo XXI. And if someone thinks that he will get liberation like this, is a naive person. Si alguien piensa que va a obtener liberación así, es una persona ingenua. That all those rituals belong to a culture that is not my culture. Todos esos rituales pertenecen a una cultura que no es mi cultura. And I don't want to belong to that culture. No quiero pertenecer a esa cultura. Very primitive, muy primitiva. Maybe in some parts of India they can do this even now. Tal vez en algunas partes de India pueden hacer eso incluso ahora, but very old fashioned, pasado de moda por completo. And so I said, no, en Paravairava Yoga no podemos estar haciendo esto en Paravairava Yoga. Es una locura. It's madness to have to kill 2 animals for Putraka initiation. Es una locura tener que matar 2 animales para la iniciación Putraka. No, es... if this is Trika, okay, so I don't want. Si esto es Trika, no quiero, gracias. Okay, this is the Trika created by Abhinavagutta en Middle Age. Este es el Trika que creó Abhinavagutta en la Edad Media. Krama and Kula were not part of Trika Shaivism in the past. En el pasado, Krama y Kula no eran parte del Shaivismo Trika. He integrated all these schools into one. Él integró todas estas escuelas en una. So, in Paravairava Yoga, I said no, only Spanda and Pratyabhijna. I left Pratyabhijna despite the fact that I don't like it because it's useful, es útil. Incluir Pratyabhijna, la escuela Pratyabhijna, pese a que no me gusta, el hecho de que no me gusta porque es útil. So it's a very demanding school, es una escuela muy exigente that most people cannot follow, la mayor parte de la gente no puede seguir. That's why I dislike, por eso me disgusta. And demands from you to attain the state of Shiva at any moment. Demanda, te exige tener el estado de Shiva en cualquier momento.
in any place, in cualquier lugar. So if the guru tells you become Shiva, you have to become Shiva at any moment, in any place, at will. So it's very high, very elevated school. Es una escuela muy elevada donde el gurú te puede decir en cualquier momento, en cualquier lugar, volvete Shiva y te tienes que volverte Shiva. Ahí mismo. Whether in the ashrama or in the green grocery or wherever. Ya estés en el ashrama o en la verdulería, donde estés, donde quiera que estés. So, very hard, muy difícil. For very advanced disciples, para discípulos muy avanzados. And the maximum level of realization is not para Bhairava, it's only Bhairava. Y el máximo nivel de realización no es para Bhairava, sino solamente Bhairava. So you stay the state of Shiva, in Tattva 1, transcendental, but you don't attain the state of para Bhairava, transcendental and immanent in universe. No alcanzás el estado que alcanzás, por ejemplo, en Spanda School. No alcanza el estado que alcanza en la escuela Spanda, que es trascendental e inmanente a la vez. En Kula School 2, en la escuela Kula también. The problem with the Kula School is the method. El problema con la escuela Kula son los métodos. They worship only the body, solamente adoran el cuerpo. Because they believe that all the deities are in the body. Ellos creen que todas las deidades están en el cuerpo. The theory is fantastic, but in practice is terrible. La teoría es fantástica, pero la práctica es terrible. Terrible for us, terrible para nosotros. For Indian people, maybe no, they like it. Tal vez a los indios les encante. But we are not used to that. No estamos acostumbrados a eso. I cannot go to, I don't know, I'm speaking with scientists, estoy hablando con científicos, and I have to tell them, look at you guys, you have to eat cow dung. Tenés que comer bosta de vaca. So, no, we are in the 21st century. Estamos en el siglo XXIX. I'm a Westerner, soy un occidental. So I take knowledge, tomo el conocimiento, and I leave most of the rituals. Y dejo atrás la mayor parte de los rituales, ceremonies, and things that are completely, in my opinion, worthless, que en mi opinión no tienen valor. That's why you start very well in the chapter 2 in Tantraloka with Anupaya, with the state of enlightenment. Empezás muy bien el Tantraloka en el capítulo 2 con Anupaya, el estado de iluminación. Instantáneo, blah, 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 knowledge. And next you learn, I don't remember the chapter 28, I don't know, where the Abhinavagutta is saying that to redeem your sin or for having killed a woman, you have to repeat the mantra 300,000 times. So, what's the relationship with the killer relación? Que tengo que repetir 300,000 veces el mantra para redimir mi pecado por haber matado a una mujer. I don't know what is. No sé qué es esto, but no. I'm only interested in liberation. I don't care about anything. No me interesa nada más. Estoy solamente interesado en la liberación. What is that? ¿Qué es esto? And all the other things he said, todas las cosas que dijo en Tantra, lo que about this making knot, put the knot in the head, ponerme los nudos en la cabeza. I don't know, no sé qué es eso. It's all the, how is in English, liturgy. Todo eso, la liturgia, todo, ok, gracias. It's like in the Christian Catholic Church, yes, you have the knowledge and you have all the rituals, que es como la iglesia católica que tiene el conocimiento y también tiene todos los rituales. Well, but the ritual in the Catholic Church are more tolerable for us. Al menos los rituales en la iglesia católica son más tolerables para nosotros. But this ritual in Kula, no. Estos rituales de Kula son terribles, are terrible. So, this is the situation, this is the evolution of all my mind, my thoughts. Esta es la evolución de toda mi mente y mis pensamientos. So we're right now with the Parabhairava Yoga and Parabhairava Abnaya, the 7th phase of Shiva, or 11th phase, or 20th phase, or 100th phase. I don't care, no me interesa qué cabeza es, si es la séptima, la undécima, la vigésima o la centésima. What I mean is that I'm out of the system. Estoy fuera del sistema, eso es lo que quiero decir, no me interesa qué cabeza es. Some people say, no, but the 7th phase is already existent, ya está existente la séptima. Bueno, ok, put the number you want, ponle el número que quieras.
So I don't. Paravairava yoga doesn't belong to the original. Doesn't belong and has no relationship with the Trika community and with the Trika lineage there that you see. No tiene nada que ver Paravairava yoga con la comunidad del Trika ni con el linaje del Trika. I don't like those people. No me gusta esa gente. No me gusta. They're Pharisees. Son fariseos. They use slandering. Usan la difamación. In the Bible, they say that the devil is the slanderer. En la Biblia dicen que el diablo es el difamador. I don't use the same method. No uso los mismos métodos. I don't use slandering. No uso la difamación, the lie, las mentiras. So I don't want any relationship with them. No quiero ninguna relación con ellos. And I don't need them. No lo necesito. I'm Sanskrit scholar, soy erudito Sanskrit, I'm guru, I'm enlightened, soy iluminado. I have everything, tengo todo. What I want to have, I translate and I have. Lo que quiera tener, voy, lo traduzco y lo tengo. So I don't need them even for interpretation. No necesito ni para interpretación. I don't need it at all. No lo necesito en absoluto. Okay. This is the evolution of Paravairava Yoga coming from Trikashaivism. Esta es toda la evolución. Obviously, for people only interested in Trikashaivism, I will teach Trikashaivism today. La gente que está solamente interesada en Shaivismo Trika, les enseño Shaivismo Trika. Predominantly Expandan Pratyavya. Predominantemente le voy a enseñar Expanda y Pratyavya. Because I don't like Kula. No me gusta Kula and Krama. Okay. But if they want to know Kula and Krama, I don't know. I will send them to another teacher. No sé, los mando a otro maestro que vayan a estudiar ahí. But I want to do something adapted to the West. Quiero hacer algo adaptado a Occidente, no to India, no a India. Something for us, algo para nosotros. You understand me? ¿Me entienden? Or if you want me to put you to drink semen with menstruation, let me know. Y si quiere que los pongan a beber menstruación mezclada con semen, hágamelo saber. All these practices in the past were important, maybe in ancient time, todas esas prácticas eran importantes, like we say, my God, we are transgressing the system, estamos transgrediendo el sistema, but now they're not important, no es importante. To do all that, hacer todo eso. And in the past, warrior paint themselves, yes, like before attacking with different colors. Se pintaban antes los guerreros, antes de atacar, se ponían distintos colores, ¿no? Now they don't do, ahora no lo hacen. They are all the time still, están todo el tiempo protegidos. Why? Because war evolved, la guerra evolucionó. So everything evolves, todo evoluciona. The world, philosophy too, la filosofía evoluciona, spirituality, la espiritualidad evoluciona, religion has to evolve, las religiones tienen que evolucionar. So knowledge is all the time the same, el conocimiento es siempre el mismo. You are Paravairava, sos Paravairava, you are Paravairava, here, this is Paravairava, you are Paravairava, this is knowledge. But the rest of methods have to evolve, el resto de los métodos tiene que evolucionar. No se puede seguir usando los mismos métodos que se usaban hace milenios. You understand me? We cannot continue to use the same method as millennia ago. It's impossible. Es ridículo. Okay, all the purists of Trika Shaivism will hate me. Todos los puristas de Shaivismo Trika me van a odiar. But this is the way Trika will move in the future. Esta es la manera que se va a mover el Trika en el futuro. If in India they want to continue with traditional Trika, with all this, okay, continue. But I will make a new Trika called Paravairava Yoga for the West. Sigan en India con el viejo Trika, con el tradicional, hagan lo que quieran. Yo voy a continuar con Paravairava Yoga, el nuevo Trika, en el occidente. Okay. That's why now we have all these things. Estas enseñanzas, tenemos todo esto. In a future video, I will teach how to meditate. En the second video, en el siguiente video, voy a enseñar cómo meditar. Meditation is not important part of Paravairava Yoga. La meditación no es una parte importante de Paravairava Yoga. For example, my tradition Siddha Yoga, meditation is extremely important. En mi tradición Siddha Yoga, la meditación es extremadamente importante. But in Paravairava Yoga, it's not so important, no es tan importante. But anyway, there are people who want to meditate. Hay gente que quiere meditar. With meditation you cannot attain liberation. Con meditación no puedes alcanzar liberación, no.
You only can decrease the number of vikalpas or thoughts. Solamente podés disminuir el número de vikalpas o pensamientos. And this help attaining liberation. Y esto ayuda a alcanzar liberación. Yes and no. No, because liberation is a gift he gives you. No, porque la liberación es un regalo que él te da. Whenever he wants and wherever he wants. Cuando él quiera y donde él quiera. It doesn't depend on your level of meditation. No depende de tu nivel de meditación. And but decrease the vikalpa. And this is helpful. Y esto ayuda. Ayuda in the attainment of liberation. Yes or no. Sí y no. Sí y no. But people not meditating formally in lotus posture, yes, they are advancing to liberation too in another way. For example, studying scriptures. Otras personas que no meditan de manera formal en postura de loto también están avanzando hacia la liberación. Por ejemplo, estudiando escrituras. We are jnani, somos men of knowledge, somos hombres de conocimiento. By men I mean women too. Obviamente con hombres también me refiero a mujeres. We are not mere yogis, no somos meros yogis. So to us, knowledge is more important than yoga. Para nosotros el conocimiento es más importante que el yoga. Anyway, the name of our system is Parabhairava Yoga. Ok. El nombre de nuestro sistema es Parabhairava Yoga. Because we want union with him, queremos unión con él, but through knowledge, a través del conocimiento. Not through meditation, not through ritual, no a través de la meditación, a través de los rituales, through chanting, a través del canto. No, we don't want this. But anyway, people want to meditate, okay. People want to chant, okay, we'll chant. Vamos a cantar. Gente que quiere cantar, gente que quiere meditar, no problem. It's no hindrance, no es ningún estorbo. In fact, it's helpful, te ayuda. Okay, for today is enough. I will continue the next video with meditation. Por ahora es suficiente, voy a seguir con el segundo video con el tema meditación. Om Namah Shivaya.